निज स्थिति की जाहिर करने नुआपड़े गोटे अपूर्व स्थिति बर्तमान देखुଛୁ ଆମେ से नुआपड़े लोक 24 वर्ष काल नवीन बाबू केमती हेलिकप्टर आसवा हाथ हल्ला विभिन्न कथा कहवा विभिन्न प्रलोभन प्रतिश्रुति देवा देखी नुआपड़ावासी आज 1.5 वर्ष है आउ गोटे नुआ परिवेश सरकार नुआ स्थिति सरकार परिवर्तित सरकार बीजेपी सरकार को भी देखुं। दर्शक बंधु आज सकाळे नवीन पट्टनायक जिते नुआपड़ा जाऊे ये भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे गोटे विरल दृश्य देखा मिली एमती जो विजुअल आसी जो विजुअल को साधारणतः कहीं देखती ना नवीन बाबू चल चलिकी जाऊे जो भाई भाव स्वाभाविक परिस्थिति नथिबे से संपर्क में जाऊे लोक मैंने चारिआड़ को अनेक बसी मुहर गोटे नैराश्य भाव थी यही संपर्क में आम आज आलोचना करवा मो सागर अच्छा बीजेपी वरिष्ठ नेता गौतम राय महोदय सर नमस्कार। सर एबे गोटे विजुअल जोटा आमे निजे शूट करछु आमे देखिलु ए भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे नवीन बाबू आसुचंदी तांको भितरे गोटे खुशी नाही नुआपड़ा निर्वाचन स्नेहांगिनी छुरिया को से जितेया पई जाउचंदी किंतु ता भीतर से चाली पारु नाहंती किंतु आपण एथरे कोन भाबुचंदी जे राजनीति रे जो गोटे अवसर बोली गोटे शब्द नाही ता ऊपर आपण किछ कहिबे की नहीं से संक्रांत रे किछ मत देवा भाबुनी मो पासे ठीक हबो नाही एति कथा कहूँ जो गोटे उपनिर्वाचन होउची 1.5 वर्ष पर नवा सरकार है ये उपनिर्वाचन राजनीतिक दृष्टि बेस गुरुत्वपूर्ण सब दल सरकारी दल बीजेपी बीजेडी विरोधी दल और कांग्रेस दल बचाई तिष्ठा तीन दल मुख्यतः गोटे सम्मान प्रश्न और भविष्य प्रश्नवाची से दृष्टि यार ये निर्वाचन बहुत गुरुत्व रखुची सब दल चाहते निज स्थिति की जाहिर करने नुआपड़े गोटे अपूर्व स्थिति बर्तमान देखुଛୁ ଆମେ से नुआपड़े लोक 24 वर्ष काल नवीन बाबू केमती हेलिकप्टर आसवा हाथ हल्ला विभिन्न कथा कहवा विभिन्न प्रलोभन प्रतिश्रुति देवा देखी नुआपड़ावासी आज 1.5 वर्ष है आउ गोटे नुआ परिवेश सरकार नुआ स्थिति सरकार परिवर्तित सरकार बीजेपी सरकार को भी देखुं। लोके जो अनुभव करुँच नवीन बाबू सरकार नहीं बयस हटुची दल भितर श्रृंखला नहीं नुआपड़ू कलाहांडी जिलू ओडिशा दादन समस्या हटू नहीं बेरोजगारी हटू नहीं गाँ गंडार लोक विशुद्ध पानीय जल सब अंचल पहुंची पारा नहीं इलेक्ट्रिक आलुओ सब अंचल नहीं आम तो देखु अनेक गाँव में केन्दु बाहर बोली गोटे पंचायत बुलूची देखुची अच्छी से अंचल जो अंचल को सब गाँव को नेटवर्क है कि रास्ता नहीं जंगल रास्तार लोक माइल माइल बाट चल चलिकी जाऊँच से लोक कहीं भरसा करेंगे लोक मनस्थ कर हेलो गौतम बाबू मत गोटे कथा कहतु जिते आप देखुं नवीन पट्टनायक एमती स्थिति जड़े राजनेता राजनीति करने उचित कि मैदान को ओह्लैवा उचित कि कारण किए बर्तमान असुस्थ अच्छा जहाँकि निर्वाचन पूर्व जो आम समस्त देखुले हाथ थरुला कथा कही पार नथिले वर्तमान जिते सी आपने समस्त लक्ष्य कर गोटे स्टेप भी भल भाव में पकई पार ना तो आप कहे कि विजु जनता दल कर्मी मैंने अच्छा नवीन बाबू प्रति चिंता नहीं निहाती एक निश्चय सत्य टेलीविजन रे सोशल मीडिया आजिकल सब लोक सब कथा को घरे बसिक देखी पार्टी जानी पार्टी एक समस्त अनुभव करमती कहते नवीन बाबू बयस स्वास्थ्यगत कारण राजनीतिक स्थिति ये सब दृष्टि देखिले आपण भीतर प्रश्न आसूची जे बीजेडी केवल निजर राजनैतिक फायदा हासिल करने बीजेडी दलर नेता कर्मी मैंने नवीन बाबू को ये अवस्था बाध्य कर रास्ता को बाहर निराट सत्य कथा ओडावासी मर्म उपलब्धि कर आम देखु देखला बेले स्वाभाविक भाव में प्रति संवेदनशीलता आमर आसूची अंततः बॉडी हेल्थ परमिट करूने ये कथा करने विजु जनता दल नेता कर्मी मैंने भावुं आम भविष्य अंधार होम तेणु कौन क्षति हम कौन कष्ट हम कौन जंत्रणा हम से कथा पछरे रखिक निजर राजनैतिक वृत्ति शिखापी से बाध्य कर बेसी किसी कहवाटा उचित हेनी एक कह जहाँ कहले कि आसिले कि जिते परिश्रम कले कि शरीर को परमिट करू न स्वास्थ्य अनुकूल अवस्था नथिले सत्य नथिबा किंतु फल एति नुआपड़ारे हब नहीं
ଫଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ଯିବ, ମାଟି ପୁଅ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଏଠି ବିଦେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ପରାଜିତ ହେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା 24 ବର୍ଷ କାଳ ଯୋଉ ସରକାର ଶାସନକୁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ରିପିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଅନୁଭବ ହଉଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ ଥିବ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକ ଜନସାଧାରଣ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 11 ତାରିଖ ଦିନ ଫଳାଫଳକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ନାମ କହିବେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ଶାନ୍ତ ସରଳ ଅଭିଜାତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ସେ ଓଡିଶାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଦେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା 2024 ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ସେ ଚାଲିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆପଡାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତିର ଭୋଟ ବହୁତ ଆସିବନି କି? ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ନବୀନ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯଦି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଦବୁ। ଏଇ ହେତୁ ମେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତି ଯାଇପାରେ ଆଉ ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହାରିପାରେ। ଏଥିରେ କିଛି ନିର୍ବାଚନ ହବାର କିଛି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ବୟସ ବଢିଲେ ଏବଂ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କଣ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ହବ କି କଣ ହବ ସେ କଥା ତ କେହି କହିପାରିବନି। ଏଇଥିରେ ନିର୍ବାଚନ ହବାର କିଛି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଏକଥା ସତ ଯେ ତାଙ୍କର ଅବସର ନବାର ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇସାରିଛି, ସେ କଥାକୁ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରାଶ ହେବେ। ଏଥିରେ କଣ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଅଛି? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ 70 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲାଣି କିମ୍ବା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 70 ବର୍ଷ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଆପଣ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡବାଣୀଙ୍କ କଥା ଦେଖିବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୟସଟା କେବଳ କହୁନି, ଫିଜିକାଲି ସେ ଏତେ ଅନଫିଟ୍ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ଆମେ ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠି ଉତ୍ତର କହୁଛି। ବୟସଟା ରାଜନୀତିରେ ଜମା ଏକ ମାପଦଣ୍ଡ ନୁହଁ। ଅନେକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସତେଜ ଅଛନ୍ତି ଦେଶରେ ବିଦେଶରେ ସବୁଠି। ଆମର ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ନେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଦଳ ଯଦି ଚାହିଁବ କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟର ହିସାବରେ ସେ ନେଇପାରିବ, ସେ ପରାମର୍ଶଦାତା ହେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଦଳ ଗଢି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସତ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ 100% ଏକମତ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ନୂଆପଡାର ସ୍ଥିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୋଟରେ ଜିତିବ? ସରକାରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଛି। ରାଜୁ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜୁଭାଇ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସମବେଦନା ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସରକାର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଆତ୍ମୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ମିଶୁଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି, କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ ନିଜେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ଦରକାର ହଉନି କି କାଗଜ ଲେଖା ଦେଖିକା ବରାଦରେ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରହିବୁ, ନୂଆପଡାରେ ଆମେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ବିକାଶରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ହବୁ। ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ 24 ବର୍ଷ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଏଠି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଲେ କଣ ତାଙ୍କର ବିକାଶ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହବ? ଯାହା 24 ବର୍ଷର ହେଲା ନାହିଁ, ଆଜି ଯଦି ସେ ଜିତନ୍ତି ବି କଣ କରିପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ତ ଲୋକ ତାର ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଖାଲି ଭେଳିକି ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ କିଛି ଫଳ ହବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ ହବା ପାଇଁ ହବ। ସେ କଥାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ନୂଆପଡାରେ ତ ଆମକୁ ଜଳିକି ଦେଖା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଜେଡି କି କଂଗ୍ରେସ ଚୁପ୍ ହଉଛି। ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।